ओडिशा को नदी मानकर राज्य कहले भूल हेब नाही कारण एठारे अनेक बड़ तथा विशाल नदी बहुछि जो माने कि वर्षा दिन रे निजर भयंकर रूप देखाई थांते। पानी केतेबेले जीवन देइथाए तो केतेबेले जीवन नेई भी जाए कारण पानीर प्रखर स्रोत को रोकिबार क्षमता आम पाखरे नाही। एहार दिगकू केही भी परिवर्तन करिपारिबे नाही। भयंकर स्थिति रे ए सबु किछि छारखार करदिए। तो आज मु आपणको ओडिशार ସେହି सब भयंकर नदी विषय रे कहिबी जहा पाई लोकंक जीवन दुर्विसह होई पड़े। डिटेल रे जानिबा पाई वीडियो को फुल देखंतु। ओडिशार अनेक नदी आमको पानी कृषि जीवन और सभ्यता जोगाइछि किंतु एही नदी माने ही वर्षा दिन समय रे जेतेबेले भयंकर रूप नियंती सेतेबेले से माने बन्या ध्वंस और भयंकर परिस्थिति मध्य सृष्टि करती। आजिर एही भिडियो रे आमे जानिबा ओडिशार टॉप 5 सबुठारु भयंकर नदी विषय रे। सेमानंकर उत्स बा ओरिजिन केउंठी होईछि, केउ स्थानरु एमाने बाहरिछंती, नदी मोट केते किलोमीटर जाय बहिछि एवं बन्या समय रे केउ केउ जिला प्रभावित होइथाय। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, एहा आपनक पई इंपोर्टेंट हेबाकू जाउछि। तो नंबर 5 रे रहिछि ऋषिकुल्या नदी। ऋषिकुल्या नदीर उत्पत्ति बा ओरिजिन हेउछि कंधमाल जिलार दारिंगबाड़ी पहाड़रू, जहाको ऋषिमाला पहाड़ मध्य कुहाଯାଏ। ଏହା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ବହି ସିଧା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିଛି। ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ କୂଳରେ ମା ତାରାତାରିଣୀ ବାସ କରିଛନ୍ତି। ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ପ୍ରାୟ 165 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ବହିଛି। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଛୋଟ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏହାର ସ୍ରୋତ ବହୁତ ତୀବ୍ର ହୋଇଯାଏ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏହି ନଦୀ ଭୟଙ୍କର ପାଲଟିଯାଏ, ଯାହା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଅଞ୍ଚଳର ନିମ୍ନଭୂମି को पानी रे बुड़ाई दिए। एहापरे नंबर 4 रे रहिछि सुवर्णरेखा नदी। सुवर्णरेखा नदीर उत्स बा उत्पत्ति हेउछि झारखंड रांची निकट अंचलरू। यह झारखंड और पश्चिम बंग मध्य बही ओडिशार उत्तर भागरे बालेश्वर दे प्रवेश करिछि। एही नदी प्राय 395 किलोमीटर लंबा किंतु मात्र 79 किलोमीटर बाट दे एही नदी ओडिशार बालेश्वर जिला मध्य बहिछि। तेणु यह ओडिशार एक छोट नदी मध्य गणा जाए, तथापि एहार स्रोत खूब प्रखर एवं खूब भयंकर। बालेश्वर जिला दे बहिबा परे शेषरे एहा बंगोपसागर रे मिसिछि। वर्षा समय रे सुवर्णरेखा नदी रे बहुत भयंकर बन्या आसे, जहा फल रे बालेश्वर जलेश्वर और भोगराई अंचल अनेक घर और चाष जमी प्रभावित हुए। एहापरे नंबर 3 रे रहिछि बैतरणी नदी। बैतरणी नदी ओडिशार एक पवित्र नदी अटे, किंतु एहार स्रोत खूब प्रखर एवं भयंकर। भयंकर नदी स्रोत कारणरू एहा प्रति वर्ष बन्या आनी अंचल बहुत नष्ट करे। एही नदीर उत्पत्ति केउंझर जिलार गोनासिकारु होईछि। बैतरणी नदी प्राय 360 किलोमीटर बहिछि। ଏହା କେउंझर जाजपुर और भद्रक जिला मध्य बही शेषरे ब्राह्मणी नदी सह मिसी बंगोपसागर रे मिसिछि। भारी वर्षा समय रे बैतरणीर जलस्तर हठात बढ़ी जाए एवं तीव्र स्रोत गाँ रास्ता और फसल को नष्ट कर दिए। एहार प्रभाव सबुठारु अधिक भद्रक और जाजपुर जिले में देखा मिले। एहापरे नंबर 2 रे रहिछि ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी दुईटी छोट नदी माने शंख और साउथ बा दक्षिण कोयल रु सृष्टि होईछि। एही दुईटी नदीर उत्पत्ति झारखंड छोटनागपुर अंचल होईछि। परे एही दुईटी नदी आसी ओडिशार सुंदरगढ़ जिला निकटरे वेदव्यास निकटरे मिसिछंती, जहा परे ब्राह्मणी नदीर सृष्टि होईछि। एहा ओडिशार द्वितीय बृहत्तम और भयंकर नदी अटे। ब्राह्मणी नदी एक पवित्र नदी मध्य। तेबे एही नदी प्राय 799 किलोमीटर लंबा बहिथिबा बेले प्राय 541 किलोमीटर ओडिशा मध्य ही बहिछि। एही नदी सुंदरगढ़ देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल जाजपुर केन्द्रापड़ा और भद्रक जिला मध्य प्रवाहित होई शेषरे धामरा निकटरे बंगोपसागर रे मिसिछि। वर्षा समय ब्राह्मणी नदीर जलस्तर द्रुत गति रे बढ़ी जाए, जहा फल रे ढेंकानाल जाजपुर और केन्द्रापड़ा जिलार अनेक गाँ और चाष जमी रे पानी पसी जाइथाय। शेषरे नंबर 1 रे रहिछि महानदी। महानदी हेउछि ओडिशार सबुठारु बड़ और सबुठारु भयंकर नदी। यह मध्य एक पवित्र नदी। महानदी विषय रे पुराण रे मध्य उल्लेख रहिछि। तेबे एही नदीर उत्पत्ति भारतर छत्तीसगढ़ राज्यर धनतरी जिलार सिंहवा पर्वतरु होईछि।
ଏହିଠାରୁ ଏହା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ସିଧା ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ମହାନଦୀ ପ୍ରାୟ 900 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ଲମ୍ବା ନଦୀ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 494 କିଲୋମିଟର ଅଂଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ବହିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ। ଏହି ନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ବହିଛି ଆଉ ଶେଷରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିଛି। ମହାନଦୀ ଉପରେ ଥିବା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଭାରତ ତଥା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ମାଟି ଡ୍ୟାମ୍ ଅଟେ। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ବର୍ଷା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ପାଣି ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ସମୟରେ କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନରେଖା କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ନଦୀ ଦିନେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଃଖ ପାଲଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟାମ୍ ହେବା ପରେ ଏହାର ଜଳକୁ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏସବୁ ମୁଖ୍ୟ 5ଟି ଭୟଙ୍କର ନଦୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପବିତ୍ର ନଦୀ। ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୁରାଣରେ ଅନେକ କିଛି କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତଥାପି ବାସ୍ତବିକ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲେ ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି 5ଟି ନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନର ଅଂଶ। ଏହି ନଦୀ ଆମକୁ ପାଣି, ଖାଦ୍ୟ ଓ ସଭ୍ୟତା ଯୋଗାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଆମକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ଶିଖାଏ। ଜାଣିଛନ୍ତି ତ, ନଦୀ ସହିତ ମଣିଷର ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ସମ୍ମାନ ଓ ସାବଧାନତାର ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ସରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁବ୍ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଜଣାନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏଭଳି ଅନେକ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ତଥା ଏଜୁକେଶନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।